Good morning guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Philippines. Good morning sa tanan. So, ako ipakita sa inyo guys. Nagtrabaho na itong mga tropa. Let's go! Kini day guys sa morning among trabaho na rin, no? Magkarga, magbaging, mula itong mga tropa pits, no? Mga nagtrabaho din. Ano sila? Muna mga sideline mag-vlog. Muna sila vlogger. Morning naman trabaho din guys. Nagkarga. Morning to among trabaho guys, no? Magkarga pag wala na ikargahan, magbaging. So mura na. Follow nyo kami guys sa aming Facebook page sa Jongski TV, no? Sa amo pong YouTube channel sa Kuya Jongski. Kuya Jongski sa YouTube channel. Thank you guys. God bless you all. Bye-bye.